আসসালামু আলাইকুম। আমাদের হিন্দি ভাষা শিক্ষার আরেকটা নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের এই ভিডিওতে আমরা অনেকগুলো ছোট বড় হিন্দি বাক্য তুলে ধরেছি, যে বাক্যগুলো আমাদেরকে হিন্দি শিখতে অথবা হিন্দিতে কথা বলতে অনেকটা সাহায্য করবে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং কমেন্ট করবেন, আর নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আমাদের প্রথম বাক্যটি হচ্ছে আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। হিন্দি হবে আপসে বাত করকে আচ্ছা লাগা। আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো হিন্দি হবে আপসে বাত করকে আচ্ছা লাগা। অথবা আমরা কথাটাকে এইভাবেও বলে থাকি যে তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো, এর হিন্দি হবে তুমসে বাত করকে আচ্ছা লাগা। তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো হিন্দি হবে তুমসে বাত করকে আচ্ছা লাগা। আপনার প্রিয় গান কোনটি? হিন্দি হবে आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। আপনার প্রিয় গান কোনটি? হিন্দি হবে आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছে। হিন্দি হবে मुझे बहुत भूख लगी है। আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছে হিন্দি হবে मुझे बहुत भूख लगी है। সে সব সময় অনেক কথা বলে। হিন্দি হবে वो हमेशा बहुत बोलता है। তাছাড়া বাক্যটাকে এভাবেও বলা যায় যে वो हमेशा बहुत बातें करता है। সে সব সময় অনেক কথা বলে হিন্দি হবে वो हमेशा बहुत बोलता है অথবা वो हमेशा बहुत बातें करता है। আমার ক্ষুধা লেগেছে হিন্দি হবে मुझे भूख लगी है। আমার ক্ষুধা লেগেছে হিন্দি হবে मुझे भूख लगी है। আমি কিছুদিনের পরে ফিরে আসব। হিন্দি হবে मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊँगा। আমি কিছুদিনের পরে ফিরে আসব হিন্দি হবে मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊँगा। আমি ফিরে আসব হিন্দি হবে मैं वापस आऊँगा। আমি ফিরে আসব হিন্দি হবে मैं वापस आऊँगा। বাক্যটাকে আমরা এইভাবেও বলে থাকি যে আমি কিছুদিনের মধ্যে ফিরে আসব, এর হিন্দি হবে मैं कुछ दिनों में वापस आऊँगा। আমি কিছুদিনের মধ্যে ফিরে আসব হিন্দি হবে मैं कुछ दिनों में वापस आऊँगा। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। হিন্দি হবে मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব হিন্দি হবে मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। আমি সবার জন্য অপেক্ষা করব। হিন্দি হবে मैं सबके लिए इंतज़ार करूँगा। আমি সবার জন্য অপেক্ষা করব হিন্দি হবে मैं सबके लिए इंतज़ार करूँगा। আমি তোমার অপেক্ষা করব। হিন্দি হবে मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। আমি তোমার অপেক্ষা করব হিন্দি হবে मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। হিন্দি হবে मैं आपके लिए इंतज़ार करूँगा। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব হিন্দি হবে मैं आपके लिए इंतज़ार करूँगा। আমি সব সময় তোমার জন্য অপেক্ষা করব। হিন্দি হবে मैं हमेशा तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। আমি সব সময় তোমার জন্য অপেক্ষা করব হিন্দি হবে मैं हमेशा तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। আমি এটা সম্পর্কে জানতে চাই। হিন্দি হবে मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। আমি এটা সম্পর্কে জানতে চাই হিন্দি হবে मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। আমি তোমার সম্পর্কে জানতে চাই। হিন্দি হবে मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। আমি তোমার সম্পর্কে জানতে চাই হিন্দি হবে मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। আমি তার সম্পর্কে জানতে চাই। হিন্দি হবে मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। আমি তার সম্পর্কে জানতে চাই হিন্দি হবে मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। আমি আপনার সম্পর্কে জানতে চাই। হিন্দি হবে मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। আমি আপনার সম্পর্কে জানতে চাই হিন্দি হবে मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। আমি জানি, এর হিন্দি হবে मुझे पता है অথবা मुझे मालूम है অথবা मैं जानता हूँ। আমি জানি হিন্দি হবে मुझे पता है অথবা मुझे मालूम है অথবা मैं जानता हूँ। আমি জানি না, এর হিন্দি হবে मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम অথবা मैं नहीं जानता। আমি জানি না হিন্দি হবে मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम অথবা मैं नहीं जानता। তুমি কি হিন্দি বলতে পারো? হিন্দি হবে क्या तुम हिंदी बोल सकते हो। তুমি কি হিন্দি বলতে পারো? হিন্দি হবে क्या तुम हिंदी बोल सकते हो। আমি হিন্দি বুঝি, এর হিন্দি হবে मैं हिंदी समझता हूँ। আমি হিন্দি বুঝি হিন্দি হবে मैं हिंदी समझता हूँ। আমি হিন্দি বুঝি কিন্তু বলতে পারি না, এর হিন্দি হবে मैं हिंदी समझता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। আমি হিন্দি বুঝি কিন্তু বলতে পারি না, এর হিন্দি হবে मैं हिंदी समझता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता।
আমি এর সম্পর্কে জানি না এর হিন্দি হবে মুঝে इसके बारे में नहीं पता অথবা मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। তাছাড়া এইভাবেও বলা যায় যে मैं इसके बारे में नहीं जानता। আমি এর সম্পর্কে জানি না হিন্দি হবে मुझे इसके बारे में नहीं पता मुझे इसके बारे में नहीं मालूम मैं इसके बारे में नहीं जानता। আর যদি আমরা বলি যে আমি এটা সম্পর্কে জানি তাহলে আমরা হিন্দিতে বলবো मुझे इसके बारे में पता है। তাছাড়া বাক্যটা এভাবেও বলা যায় যে मुझे इसके बारे में मालूम है। তাছাড়া এইভাবেও বলা যায় যে मैं इसके बारे में जानता हूँ। আমি এটা সম্পর্কে জানি হিন্দি হবে मुझे इसके बारे में पता है मुझे इसके बारे में मालूम है। তাছাড়া मैं इसके बारे में जानता हूँ। हिंदी আমার জন্য সহজ হিন্দি হবে हिंदी मेरे लिए आसान है। हिंदी আমার জন্য সহজ হিন্দি হবে हिंदी मेरे लिए आसान है। আপনি কি হিন্দি বলতে পারেন হিন্দি হবে क्या आप हिंदी बोल सकते हैं। আপনি কি হিন্দি বলতে পারেন হিন্দি হবে क्या आप हिंदी बोल सकते हैं। আমি হিন্দি বলতে চাই এর হিন্দি হবে मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ। আমি হিন্দি বলতে চাই হিন্দি হবে मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ। আমি হিন্দি শিখতে চাই এর হিন্দি হবে मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। আমি হিন্দি শিখতে চাই হিন্দি হবে मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। তুমি কি জানো আমরা অনেক সময় একে অপরকে জিজ্ঞেস করে থাকি যে তুমি কি জানো। তুমি কি জানো হিন্দি হবে तुम क्या जानते हो तुम क्या जानते हो। আপনি কি জানেন হিন্দি হবে आप क्या जानते हैं। আপনি কি জানেন হিন্দি হবে आप क्या जानते हैं। এখন আমাকে ঘুমাতে দাও হিন্দি হবে अब मुझे सोने दो। এখন আমাকে ঘুমাতে দাও হিন্দি হবে अब मुझे सोने दो। আমাকে চিন্তা করতে দাও হিন্দি হবে मुझे सोचने दो। আমাকে চিন্তা করতে দাও হিন্দি হবে मुझे सोचने दो। আমাকে ঘুমাতে দাও হিন্দি হবে मुझे सोने दो। আমাকে ঘুমাতে দাও হিন্দি হবে मुझे सोने दो। আমাকে এটা সম্পর্কে চিন্তা করতে দাও হিন্দি হবে मुझे इसके बारे में सोचने दो। আমাকে এটা সম্পর্কে চিন্তা করতে দাও হিন্দি হবে मुझे इसके बारे में सोचने दो। আমার কাছে সময় নেই হিন্দি হবে मेरे पास समय नहीं है। আমার কাছে সময় নেই হিন্দি হবে मेरे पास समय नहीं है। আমাকে এটা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে হিন্দি হবে मुझे इसके बारे में सोचना होगा। আমাকে এটা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে হিন্দি হবে मुझे इसके बारे में सोचना होगा। আমার কাছে তোমার জন্য সময় নেই হিন্দি হবে मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। আমার কাছে তোমার জন্য সময় নেই হিন্দি হবে मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। হিন্দি কথা বলা সহজ অথবা হিন্দি বলা সহজের হিন্দি হবে হিন্দি बोलना आसान है। হিন্দি কথা বলা সহজ অথবা হিন্দি বলা সহজ এর হিন্দি হবে হিন্দি बोलना आसान है। আপনার প্রিয় খাদ্য কি হিন্দি হবে आपका पसंदीदा खाना क्या है। আপনার প্রিয় খাদ্য কি হিন্দি হবে आपका पसंदीदा खाना क्या है। আমার ঘুম আসছে হিন্দি হবে मुझे नींद आ रही है। আমার ঘুম আসছে হিন্দি হবে मुझे नींद आ रही है। তারা সবাই আমার বন্ধু হিন্দি হবে वे सभी मेरे दोस्त है। তারা সবাই আমার বন্ধু হিন্দি হবে वे सभी मेरे दोस्त है। তিনি আমার বন্ধু অথবা সে আমার বন্ধু এর হিন্দি হবে वो मेरा दोस्त है। তিনি আমার বন্ধু অথবা সে আমার বন্ধু হিন্দি হবে वो मेरा दोस्त है। তুমি সব সময় দেরিতে আসো কেন হিন্দি হবে तुम हमेशा देर से क्यों आते हो। তুমি সব সময় দেরিতে আসো কেন হিন্দি হবে तुम हमेशा देर से क्यों आते हो। তুমি এখানে কি দেখছো হিন্দি হবে तुम यहाँ क्या देख रहे हो। তুমি এখানে কি দেখছো হিন্দি হবে तुम यहाँ क्या देख रहे हो। আমার সাথে ভদ্রভাবে কথা বলো হিন্দি হবে मेरे साथ तमीज से बात करो। আমার সাথে ভদ্রভাবে কথা বলো হিন্দি হবে मेरे साथ तमीज से बात करो। ভদ্রতার সাথে কথা বলো হিন্দি হবে तमीज से बात करो। ভদ্রতার সাথে কথা বলো হিন্দি হবে तमीज से बात करो। কত টাকা ছিল হিন্দি হবে कितने पैसे थे। কত টাকা ছিল হিন্দি হবে कितने पैसे थे। তুমি তাকে কত টাকা দিয়েছ হিন্দি হবে तुमने उसे कितने पैसे दिया। তুমি তাকে কত টাকা দিয়েছ হিন্দি হবে तुमने उसे कितने पैसे दिया। আমি আপনাকে পরে ফোন দেব হিন্দি হবে मैं आपको बाद में कॉल करूँगा।
আমি আপনাকে পরে ফোন দেব হিন্দি হবে मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। তোমার দেরি হলো কেন হিন্দি হবে तुम्हें देरी क्यों हुई। তোমার দেরি হলো কেন হিন্দি হবে तुम्हें देरी क्यों हुई। আপনার কাছে কত টাকা ছিল হিন্দি হবে आपके पास कितना पैसा था। আপনার কাছে কত টাকা ছিল হিন্দি হবে आपके पास कितना पैसा था। এখানে কত টাকা ছিল হিন্দি হবে यहाँ कितना पैसा था। এখানে কত টাকা ছিল হিন্দি হবে यहाँ कितना पैसा था। আমি অসুস্থ হিন্দি হবে मैं बीमार हूँ। আমি অসুস্থ হিন্দি হবে मैं बीमार हूँ। আমি এক সপ্তাহ ধরে অসুস্থ হিন্দি হবে मैं एक सप्ताह से बीमार हूँ। আমি এক সপ্তাহ ধরে অসুস্থ হিন্দি হবে मैं एक सप्ताह से बीमार हूँ। আমি জানতে চাই হিন্দি হবে मैं जानना चाहता हूँ। আমি জানতে চাই হিন্দি হবে मैं जानना चाहता हूँ। আমি 2 দিন ধরে অসুস্থ হিন্দি হবে मैं 2 दिन से बीमार हूँ। আমি 2 দিন ধরে অসুস্থ হিন্দি হবে मैं 2 दिन से बीमार हूँ। তার কাছে কিছুই নেই হিন্দি হবে उसके पास कुछ भी नहीं है। তার কাছে কিছুই নেই হিন্দি হবে उसके पास कुछ भी नहीं है। তোমার কাছে আমার জন্য সময় নেই এর হিন্দি হবে तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। তোমার কাছে আমার জন্য সময় নেই হিন্দি হবে तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। তারা সবাই আমার ভাই বোন হিন্দি হবে वे सभी मेरे भाई बहन हैं। তারা সবাই আমার ভাই বোন হিন্দি হবে वे सभी मेरे भाई बहन हैं। তার কাছে কিছু নেই হিন্দি হবে उसके पास कुछ नहीं है। তার কাছে কিছু নেই হিন্দি হবে उसके पास कुछ नहीं है। সে অনেক কথা বলে এর হিন্দি হবে वो बहुत बोलता है। অথবা আমরা বাক্যটাকে এভাবেও বলতে পারি যে वो बहुत बातें करता है। সে অনেক কথা বলে হিন্দি হবে वो बहुत बोलता है অথবা वो बहुत बातें करता है।